नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिदात के जवाज़ पर जो दलाइल पेश किए जाते हैं उन पर एक नज़र। বেদাতকে জায়েজ করার জন্য যে সমস্ত দলিল পেশ করে তার ভিতরে আহাম এবং গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা দলিল তোমাদের সম্মুখে পেশ করা হবে। তার ভিতরে একটা হলো লা তাসআলু আন আশিয়াইন আল আয়া, আর একটা হলো কুল লা আজিদু ফিমা উহিয়া ইলাইয়া মুহাররামা, কুল মা হাররামা। এই সমস্ত আয়াত পেশ করার পর মুফতি আহমদ ইয়ার খান সাহেব তার কিতাব জাল হক তার 219 নম্বর পৃষ্ঠা লিখতেছে, প্রত্যেকটা জিনিসের আসল হলো মুবাহ। প্রত্যেকটা জিনিসের আসল কি? মুবাহ। কিছু আয়াত এবং কিছু হাদিস পেশ করার পর মৌলানা আব্দুস সামি সাহেব আনোয়ারের সাতিয়ার ভিতরে লিখতেছে যে প্রত্যেকটা জিনিসের আসল হলো কি? মুবাহ। তা যখন প্রত্যেকটা জিনিসের আসল কি যদি মুবাহ হয়, তাহলে যে জিনিসের দলিল নাই সেই জিনিসটা মুবাহই হবে। যে জিনিসের দলিল নাই সেই জিনিসটা মুবাহ হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকটা জিনিসকে হারাম বলার জন্য দলিলের দরকার। যদি হারামের পক্ষে দলিল না থাকে তাহলে সেটা মুবাহ। তাহলে মিলাদ কিয়ামের পক্ষে কোনো যদি দলিল নাও থাকে, তাতেও কোনো অসুবিধা নাই, সেটা মুবাহই হবে। বুঝতে পারছো? যেহেতু আল মুখতার আন্নাল আসলা আল ইবাহাতু ইন্দাল জমহুরি मिनल हनाफिया और शाफिया। जमहूर हनाफी और शाफिया के नज़दीक ये यही मसला है कि असल मुबाह होता है। जाल हक 318 নম্বর পৃষ্ঠা 300 নম্বর পৃষ্ঠা আসছে, লিখতেছে যে আসলুল আশিয়ায় আল ইবাহাতু, প্রত্যেকটা জিনিসের আসল কি? মুবাহ হওয়া। তা যখন মুবাহ হওয়া, তখন যে কোনো জিনিসকে মুবাহ বলার জন্য দলিলের কোনো প্রয়োজন নাই। সে আসলেই কি আছে? সে মুবাহ আছে। বুঝতে পারছো? তার দলিলের কোনো প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, ওই জিনিসটাকে হারাম বলার জন্য অথবা মাকরু বলার জন্য দলিলের প্রয়োজন। যদি হারাম এবং মাকরুর পক্ষে যদি দলিল না থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে কি ওইটা মুবাহ, অর্থাৎ সেই জিনিস করতে পারবে, কোনো অসুবিধা নাই। এটা তাদের সবচাইতে বড় দলিল। আর এই দলিলের बिना पर এই দলিলকে ভিত্তি করে হাজারো বেদাত কি उन लोगों ने इजाद किया है। অনেক বেদাত তারা বানাইছে এই দলিলের উপরে ভিত্তি করে। কি ভাই, কথা কি বুঝে আসেনি? এখন তাদের এই দলিলকে আমরা দেখব ছানবিন করে, এই দলিলটা সঠিক কি সঠিক না। আসলুল আশিয়ায় আল ইবাহাতু, এই দলিলটা কোন পর্যায়ের, এইটা হলো আমাদের দেখার বিষয়। এবং এইটা হলো আমাদের দান সেকেন্ড জবাব দেনা হয়, দাঁত ভাঙ্গা জবাব। এই বিষয়ে আমাদের দেখতে হবে যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কী বলছেন। ওরাও কিন্তু অনেকগুলো হাদিস পেশ করছে, কোরআন শরীফের আয়াতও পেশ করছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করতেছেন, মুসনাদে আহমদে হাদিসটা আসছে এবং মিশকাত শরীফে আসছে প্রথম খণ্ডের 13 নম্বর পৃষ্ঠা। আল আমরু সালাসাতুন, আমরুন বাইয়িনুন রুশদুহু ফাত্তিবাহু ওয়া আমরুন বাইয়িনুন গায়্যুহু ফাজতানিবহু ওয়া আমরুন উখতিলা ফীহি ফাকিল इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काम 3 किस्म के हैं। एक वो है যে उसका हिदायत होना वाजे है। एक प्रकार काज हलो कि तार हिदायत हওয়া কি স্পষ্ট, তার इत्तिबा करो, अनुसरण करो। और एक हलो कि उसकी दूसरा काम उसकी गुमराही जाहिर है, যে কাজটা गुमराह स्पष्ट তাতে কি करो? इज्तनाब करो, परहेज करो, बचे थको। तीसरा वो है जिस अशिया में इश्तिबाह है, हलाल ना हराम কিছুই বুঝতেছি না, उसका मामला खुदा के ताला के ऊपर सफ़र कर दो।
ফাকিল ইলাল্লাহ, মানে একটা স্পষ্ট হালালও না স্পষ্ট হারামও না, হেদায়েতও না স্পষ্ট না, কারণ সেটাকে কী করবে, আল্লাহর উপর ছেড়ে দেবে। इस रवायत के आखिरी जुमला से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, जिस मामला का हुक्म मख्फी हो और उसमें इश्तिबा हो, तो ऐसे मामला को खुदा ताला के सब्र करके उसमें ताक़ुफ़ करना चाहिए। আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে কী করতে হবে, তাওয়াক্কুফ করতে হবে, মৌকুফ ना, ये कि उसके साथ मुबाह का मामला हो। अल्लामा तीबी हनफी रहमतुल्लाह लिखते हैं, अमा लम यसबुत हुक्मुहु बिश्शरई फला तकुल फ़ीही शैअन फ़अव्वज़ अमरहु इलल्लाह फ़व्विज़ अमरहु इलल्लाह। जिस चीज़ का हुक्म शरा से साबित ना हो, যে জিনিসের হুকুম শরীয়তের মাধ্যমে প্রমাণিত না, तो उसमें तुम कुछ भी ना कहो, ওই ব্যাপারে কি তুমি কিছুই বলো না, उसको अल्लाह ताला के सफ़र कर दो। ওটা কী করতে হবে, আল্লাহর পরেই কি ছেড়ে দিতে হবে। তাহলে বোঝা গেল কি ওটা মুবাহ বলা যাবে না, ওই ব্যাপারে কী করতে হবে, তাকুফ এখতিয়ার করতে হবে, চুপ থাকতে হবে, খামোশ থাকতে হবে। এই কথাটা शायख अब्दुल हक रहमतुल्लाह फ़कील इलल्लाह के शरह में लिखते हैं, उसको तुम खुदा ताला के हवाला कर दो, उसमें तवक्कुफ़ करो। अशाअतुल लमाआत। তাহলে এই হাদিসের দ্বারা স্পষ্ট কি বোঝা গেল, প্রত্যেকটা জিনিসের আসল হলো কি, তাওয়াক্কুফ। প্রত্যেকটা জিনিসের আসল কি, তাওয়াক্কুফ। বুঝে আইছে? আর তারা বলতেছে কি প্রত্যেকটা জিনিস আসল হলো কি, अल इबाहा। इस हदीस और उसकी शरह से बाखूबी इल्म हो गया, जिस चीज़ का हुक्म शरह से साबित ना हो उसमें ताक़ुफ़ किया जाएगा और उसका मामला खुदा ताला के हवाला कर दिया जाएगा, ना ये कि उसका मुबाह समझकर उस पर जवाज़ का फतवा सादिर किया जाए। हज़रत अबू सअलबा खुशनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौर में उनकी दो रवायत भी इसी तवक्कुफ़ की दलील है। अबू सअलबा खुशनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन একজন সাহাবী ছিলেন, ওনার থেকে দুইটা রেওয়ায়েত আসছে। একটা রেওয়ায়েত আছে কি, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমায়া, ইন্নাল্লাহ ফারাযা ফারাইজা। রাসূল আল্লাহ পাক অনেক জিনিস কি করছে, ফরজ করছে, ফালা তুযায়্যুহা, ওটা কী করো তোমরা, জায় করো না, নষ্ট করো না। ওয়া হাররামা হুরুমাতিন ফালা তানতাহিকুহা, আর অনেক কিছু কি করছে, হারাম করছে, তো তোমরা কী করো না, ওটা পর্দাদারি করো না, হারামের ভিতরে যাইও না। আর হাদ্দাদা হুদুদান ফালা তাতাদুহা, আর কিছু হাদ মুকাররার করছে, তোমরা কি হদ তাজাউজ করো না, অর্থাৎ সীমা লঙ্ঘন করো না। একটা নির্দিষ্ট সীমা দিয়ে দিছে, ওই সীমাকে অতি লঙ্ঘন করো না। আর অসাকাত আন আশিয়া ইন মিন গায়র নিসিয়ান ফালা তাবাহাসু আনহা, রাহু दाराकुतनी मिशकात। और कुछ चीज़ों से अल्लाह ताला ने बेगार निसियान के सुकुत किया, सब उनसे बहस ना करो। बेगार निसियान के सुकुत किया, अल्लाह पाक की करছেন এমনি কি চুপ রয়েছেন কিছু জিনিসের ব্যাপারে, ওই ব্যাপারে তোমরা কি বাহাস করো না। ये रवायत भी तवक्कुफ़ की दलील है। बिदातीरा इबाहातेर पर सांघातिक जोर देवे और तुम्हादेर ताक्कुफेर पर सांघातिक जोर दीते होबे। एरपर खुलासा जे मशहूर इमाम अलाउद्दीन मोहम्मद बिन अली हनाफी रहमतुल्लाह लिखते हैं, अला मा हुवल मंसूर मिन अन्नल असला फिल अशिया अत-तवक्कुफ़। दुर्र मुख्तार मंसूर मसला किया है, असल अशिया में तवक्कुफ़ है। बुझे इसे ग्रहणयोग्य मसलक की अशियार असल की तवक्कुफ़। तवालुल अनवार हाशिया दुर्र मुख्तार में इसी मौके पर लिखा है, इस जगह की लग से, यानी जिस मसलक की तायीद कभी दलाइल से होती है वो यह है कि असल अशिया में तवक्कुफ़ है। असल अशिया में की तवक्कुफ़। सो मुबाह की इबाहत भी
जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फेल के सवा मालूम नहीं हो सकती। তাহলে বোঝা গেল কি কোনো জিনিস যদি মুবাহ করতে হয় তাহলে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কওল অথবা ফেল লাগবে, কথা অথবা কাজ লাগবে। যত সময় পর্যন্ত কথা এবং কাজ না পাওয়া যাবে তত সময় পর্যন্ত ওই জিনিসকে মুবাহ বলা যাবে না। বুঝে আইছে? দুরে মুখতারে হাসিয়ার পরে এখানে লিখছে আরও অনেক কিছু লিখছে। কি লিখছে? قال أصحابنا الأصل فيها التوقف। हमारे असहाब फरमाते हैं कि असल अशिया में तवक्कुफ। और इसी बाब में मेरे नज़दीक यही सही तरीन कौल है कि क्योंकि लिअन्न तवक्कुफ असल तक़वा फिल अम्री अल मस्कूत अन्हु हुआ मज़हब अबी बकर व उमर व उस्मान व अशबाहुम मिन सहाबती। तो बोलते से जिस चीज़ के बारे में शरीयत की तरफ से सुकूत हो उसमें तवक्कुफ ही असल तकवा है। শরিয়াতের ভিতরে যে ব্যাপারে কি করছে তাওয়াক্কুফ করছে সেখানে চুপ থাকাই কি উত্তম। আল্লাহ রসুল যেটা বলেন নাই শরিয়াতের ব্যাপারে, এই ব্যাপারে কোনো কিছু বলেন নাই, সেখানে কি চুপ থাকাই উত্তম, আসল কে তাকওয়া। আবু বকর, হযরত ওমর, উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম और उन जैसे दीगर जलीलुल कदर हज़रत साहबाए किराम का यही मज़हब है। আবু বকর, ওমর, উসমান এবং বড় বড় সাহাবায়ে কিরামের কি এই মজহাব। এইটা খুব মনে রাখতে হবে, কারণ সাহাবায়ে কিরামের হাওয়ালা বেশি দিতে হবে। আর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা কি বলছেন? আত-তাহরিম হুয়া মযহাবু আলী ও আইম্মাতু আহলিল বাইত ও মযহাবুল কুফিয়িন মিনহুম আবু হানিফা। और सही बात यह है कि असल अफ़आल में हुर्मत है और यही हज़रत अली, हज़रत आइम्मा अहले बैत, अहले कुफा का मसलक है और यही हज़रत इमाम अबू हनीफा का मसलक। प्रत्येकटा जिनिसेर आसल की हुर्मत हज़रत अली रादियाल्लाहु ताआला अन्हु बोलছেন, और अहले कुफा बोलছেন, और अहले बैत बोलছেন, और अबू हनीफा रहमतुल्लाह बोलছেন। তাহলে বোঝা গেল কি প্রত্যেকটা জিনিসের আসল কি হুরমত। তাহলে হুরমাতও আছে, তাওয়াক্কুফও আছে, ইবাহাতও আছে। হুরমাতও আছে, তাওয়াক্কুফ আছে, ইবাহাতও আছে। আমি সংক্ষেপে ছেড়ে দিই, তোমরা এই কিতাবটা দেখবা, রাহে সুন্নাত, মৌলানা সরফরাজ খান সাহেব রহমতুল্লাহ, উনি এত সুন্দর তাহকিক করছে রাহে সুন্নাত। আল মিনহাজুল ওয়াজেহ, আরবি নাম আল মিনহাজুল ওয়াজেহ। এই কিতাবটা বেদাতীদের জন্য সাংঘাতিক তলোয়ার, দাঁত ভাঙ্গা জবাব আর সাংঘাতিক এলমি মাওয়াদ এর ভিতরে দিছে। রাহে সুন্নাত এর আরবি নাম হলো আল মিনহাজুল ওয়াজেহ, আর উর্দুতে লেখছে রাহে সুন্নাত। এর ভিতরে বিস্তারিত দেয়া আছে। আর এত বড় আলেম পাকিস্তানের, বেদাতীদের বিপক্ষে এত বড় মুনাজির, হ্যাঁ, এই পর্যন্ত আল্লাহ পাক মানে দুনিয়াতে পাঠাইছে কিনা আল্লাহই ভালো জানে। বহুত বড় মুনাজির। उन ये समस्त কিছু जमा করে বলতেছে मुबाह हुआ है जिसमें शारे ने उसके करने और ना करने में इख्तियार दिया हो। मुबाह तो এই জিনিসকে বলা হয় সেটা করা এবং না করার ব্যাপারে কি শারে ইখতিয়ার দিছে। শারে মানে কি? অর্থাৎ যিনি শরিয়াত বানাইছেন। বুঝতে পারছো? मुबाह की तारीफ़ यह है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से उसके करने और छोड़ने का इज़्न दिया गया हो। मुबाह ওটাকে বলা হয় যেটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে করা এবং না করার ব্যাপারে অনুমতি আছে, তাই না? সেটাকে তো মুবাহ বলে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে করা এবং না করার ব্যাপারে কি আছে? অনুমতি আছে। ना तो उसके करने वाले की मजम्मत और तारीफ़ हो, ना छोड़ देने वाले की मजम्मत और तारीफ़ की गई हो। যদি কেউ না করে তাকে খারাপ বলা যাবে না, যে করবে তারে এত ভালোও বলা যাবে না। মুবাহ তো মুবাহ, মুবাহ কাজ করতেছে বিশাল আল্লাহওয়ালা হয়ে পড়ছে, মুবাহ কাজ ছাড়িয়ে দিয়েছে সাংঘাতিক খারাপ, কোনো কিছু বলা যাবে না। इन तमाम इबारत से ये बात बिल्कुल रोशन हो जाती है मुबाह भी एक शरई हुक्म है जिसके करने और ना करने का अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है। তাহলে বোঝা গেল কি মুবাহ কি একটা হুকুম
যেটা করা এবং না করার ব্যাপারে আল্লাহ পাক এখতিয়ার দিয়েছে। তাহলে এটা একটা হুকুম হলো কিনা? যখন হুকুম হলো তখন কি করতে হবে? এর জন্য দলিলের প্রয়োজন। তাহলে বোঝা গেল কি মোবার জন্য কি দলিলের प्रयोजन। अगर से बाज़ ने असल अशिया में इबाहत तस्लीम की है, लेकिन जमहूर का मसलक और उसके ख़िलाफ़ है। हज़रत अली और हज़रत आइम्मा अहले बैत और कुफ़ा के फ़ुक़हा मुहद्दिसीन, ख़ास तौर पर हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ी असल अशिया में हुर्मत के कायल है। बाकी जमहूर असल अशिया में ताक़ुफ़ के कायल हैं। बल्कि साहिब दुर्र मुख्तार ने साफ लिख दिया, दुर्र मुख्तार स्पष्ट भाई कि बोल से अस्सहीहु मिन मज़हबी अहली सुन्ना अन्नल अस्ल फिल अशियाई अत्तवक्कुफ़ अल इबाहतु राइल मुअतज़िलती। बुझाई से अहले सुन्नत अल जमात का सही मज़हब यह है कि असल अशिया में तवक्कुफ़ और इबाहत का कौल मुअतज़िला का कौल है। असल अशियार भीतर की तवक्कुफ़ और इबाहतेर कौलटा की मुअतज़िलादेर राय। कादेर राय? मुअतज़िलादेर राय। ताहले बोझा गेल कि यदि आमरा कि इबाहत मानी ताहले जखन मुबा ताहले कि करलाम आरेकटा वक्त नामाज बाड़ाई निलाम, असुविधा तो नाई, तो मुबाई तो। कबरे जाए फुल चढ़ालाम, कारण पक्षे तो दलिल नाई, निषेधेर कोनो तो दलिल नाई। कबरे जाइए कि करलाम चादर टादर चढ़ालाम, निषेधेर कोनो दलिल आछे नाकि? नहीं। जब निषेधेर कोनो दलिल नहीं ताहले कि करे हजारों बेदात बना सकते हैं, যত মনে চাই বেদাত বানাও, ঠিক কিনা ভাই? তাহলে বোঝা গেল কি প্রত্যেকটা জিনিসের আসল কি তাওয়াক্কুফ, চুপ চুপ থাকা, ততক্ষণ সময় পর্যন্ত দলিল না পাওয়া যাবে। বুঝে আইছে ভাই? তাহলে এই দলিলকে দেখবা তোমরা যে কোনো বাহাস শুনবা, মোনাজারায় যাবা, সর্বপ্রথম এই দলিলটা পেশ করে ঘায়ল করে ফেলাবে। বুঝতে পারছো? তবে যেহেতু এর পক্ষে এবং পক্ষে অনেক হাদিসও আছে, আবার আয়াতের মাধ্যমেও কি ওরা সাবিত করতে চাচ্ছে, কিন্তু এর একটা ভালো একটা উত্তর দিছে। सानियान जो हज़रत इबाहत असलिया के उसूल को तस्लीम करते हैं, ज़रा इबाहत रसूल के माने उनके कलाम के ततब्बु से मालूम होता है कि उनका ये उसूल उमूर ताबुदिया के लिए नहीं बल्कि उमूर आदिया के लिए है। बाल्फाज़ दिगार वो मामलात में है तो इस कायदा के काबिल अमल बनाते हैं, लेकिन इबादत में उस पर अमल नहीं करते। তাহলে বোঝা গেল कि যারা ইবাহাতের কায়েল, বুঝাইছে, তারা এটাকে ফিট করে মুআমালাতের ভিতরে, লেনদেনের ভিতরে। দ্বিতীয় উত্তর, যারা প্রত্যেকটা জিনিসের আসলকে মুবাহ মনে করে, তারা মনে করে কি মুআমালাতের ভিতরে প্রত্যেকটা জিনিসের আসল কি মুবাহ, কিন্তু ইবাদতের ভিতরে কি মুবাহ হবে না। ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা জিনিস আসল কি তাওয়াক্কুফ। এলো দ্বিতীয় নম্বর উত্তর। তাহলে আর কোনো ঝগড়া থাকলো না। আর একটা উত্তর খুব সুন্দর দিছে, যে এই কথাটা যে ইবাহাত প্রত্যেকটা জিনিস আসল যে এটা কবের কথা, এটা কবের কথা, আজকের কথা না আগের কথা। এটা আর একটা লিখছে বা अल्फाज़ दिगार ये इख्तिलाफ हमारे शरीयत से पहले का है। এই इख्तिलाफটা হলো আমাদের শরীয়তের আগের, ना के शरीयत के इजरा के बाद का। शरीयत नाजिल होने पर ना, शरीयत नाजिल हो चुकने के बाद ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि असल अशिया में इबाहत है। बुझाइছে? तृतीय नम्बर दलिल, शरीयत नाजिल হওয়ার আগে ওই জামানার লোকজন ছিল কিনা, তারা প্রত্যেকটা জিনিসকে কী করতো, প্রত্যেক জিনিসের আসল মুবাহ মনে করত। আর শরীয়ত নাজিল হওয়ার পরে কি করছে, রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রত্যেকটা জিনিসে খোল কর বয়ান কিয়া, খুলে খুলে বয়ান করেছে কোনটা করতে হবে কোনটা করতে হবে না। তাহলে বুঝে আইছে? তাহলে আর এরপরে এতরাজ হবে না। এলো খুব সংক্ষেপে বললাম, অনেক কিতাবের হাওয়ালা তোমরা এই কিতাবের ভিতরে দেখে নেবা। মুসাল্লাম সুবুতের হাওয়ালা আছে, মোল্লা হাসানের হাওয়ালা আছে, মোল্লা মুবিনের হাওয়ালা আছে, প্রত্যেকটা জিনিসের আসল কি।
ওদের আর একটা দলিল, মান সান্না সুন্নাতান হাসানা, যে ব্যক্তি কী করলো, সুন্দর একটা সুন্নাত তৈরি করলো, তাহলে আমিলা বিহা বাদাহু, আর এর পরের লোক কী করলো, তারপর আমল করলো, তো আল্লাহ পাক কী করবে, যে লোকটাকে বানালো, হ্যাঁ, ওই পরিমাণ নেকি আল্লাহ পাক তাকে দান করবে যে বানাইছে, এবং এরপর যারা আমল করছে, আমল করার কারণে যে পরিমাণ নেকি পাইছে, সেই পরিমাণ নেকি আল্লাহ পাক ওই ব্যক্তিকে দান করবেন যে একটা সুন্নাত বানাইছে। मुस्लिम शरीफ हदीस, जिसने जारी किया इस्लाम में कोई तरीका नेक, फिर उसके बाद उस तरीके हसना पर अमल किया गया, तो लिखा जाएगा उस शख्स के वास्ते इस कदर अजर और सवाब जिस कदर सब अमल करने वालों को उसके बाद होगा, और उन लोगों के सवाब में कुछ काट कर उसको ना देंगे। अनवार सातिया, ওদের কিতাব আনোয়ারে সাতিয়ার 44 নম্বর পৃষ্ঠা। তাহলে বোঝা গেল কি, এটা বেদাতের জন্য সাংঘাতিক বড় একটা দলিল পেশ করে যে মিলাদ কিয়াম তো বানানো হয়েছে। তো এখন যে লোকটা বানাইছে, তো কিয়ামত পর্যন্ত যত মিলাদ কিয়াম চলবে আর যত নেকি হবে তার একটা অংশ কি ওরাও পাবে। জিনিসটা বুঝিয়েছে? তাহলে এখান থেকে বানানোর কথা বলছে যে একটা সুন্নাতকে জারি করলো। উত্তর, 1 নম্বর উত্তর হলো কি, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করতেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করতেছেন, মিশকাত শরীফে আসছে, আর হযরত গজিব বিন হারিস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা করতেছেন। কি বর্ণনা করতেছেন? যে মান তামাসসাকা বি সুন্নতি, जिसने मेरी सुन्नत से तमस्सुक किया और मजबूती से उसको पकड़ा। তাহলে বোঝা গেল কি, এই সমস্ত রেওয়ায়তের দ্বারা বোঝা গেল সুন্নাতকে সাথ তামাসুক করনা বেহতার হয়। সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরতে বলছে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরলো। তাহলে বোঝা গেল কি, इन रवायत से मालूम हुआ उम्मती का काम सुन्नत पर चलना है और उससे तमासुक करना है। এই সমস্ত রেওয়ায়তের দ্বারা বোঝা গেল কি, উম্মতের কাজ কি, সুন্নাতের পরে চলা, সুন্নাতকে মজবুতির সঙ্গে ধরা, सुन्नत जारी करना उसका काम नहीं। सुन्नत के बानानो, सुन्नत के जारी करा के उम्मतेर काज ना, सुन्नत के मजबूतिर संगे धरा एवं सुन्नतेर पर আমল करा एटाई कि उम्मतेर काज। তাহলে এখান থেকে এই কথাই তো বলছে যে তোমরা কি ওই হাদিসের মতলব হলো এই সুন্নাতের পরে আমল করো, সুন্নাতকে মজবুতির সঙ্গে ধরো, সুন্নাত বানাইও না। কি হয়, কথা কি বুঝাইছে? द्वितीय उत्तर, मन सन्नफिल इस्लाम के बजाय ये अल्फाज भी आया है जे कि जिस दाई ने हिदायत की तरफ दावत दी, अन्य रिवायतेर भितरे आसছে आयुमा दाइन दआ इला हुदान, তাদের মধ্য থেকে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি কী করে হেদায়েতের দিকে দাওয়াত দেয়। এটা মুসলিম শরীফে আসছে, ইবনে মাজাতে আসছে, মাজমাউল জাওয়ায়েদে আসছে। उसी तरह उसी रिवायत के दूसरी तरीक में इस तरह है, मन अहया सुन्नतम मिन सुन्नती, যে ব্যক্তি একটা সুন্নাতকে কী করে, জিন্দা করে, কদ উমিতাত, যে সুন্নাতটা কী হয়ে গেছে, মারা গেছে। ইবনে মাজা, তিরমিজি, মিশকাত। আর এক রায়াতে আসছে মান আহয়া সুন্নাতাম মিন সুন্নতি ফাআমিলা বিহা বিহান্নাস, ইবনে মাজা। তো এই সমস্ত হাদিসের দ্বারা বোঝা গেল কি, যে উম্মাতের কাজ সুন্নাতকে জিন্দা করা, সুন্নাতের পরে আমল করা, সুন্নাতকে বানানো না। আর আমাদের বেদাতি ভাইরা কী করতেছে, সুন্নাতকে বানানো শুরু করে দিয়েছে আর দলিল পেশ করতে। তাহলে ওদের এই দলিল পেশ করা সঠিক না। তাহলে বুঝে आइसे, तो इस रवायत से इस मुजमल रवायत की तफसील और तशरीह की जाती है कि सुन्नत और तरीक़ा का जारी करना मुराद नहीं, बल्कि उसकी तरफ दावत देना, उसकी तालीम देना, उसको ज़िंदा करना और ख़ुद उस पर अमल करना और लोगों को उस पर अमल करने की तलकीन करना मुराद है। इससे ये मतलब समझना और मुराद लेना आज खुद किसी सुन्नत को जारी करना है यकीनन गलत और उन रवायत की सरी खिलाफ वर्जी है। তাহলে এই সমস্ত রিওয়ায়াতের দ্বারা আমাদের বোঝা গেল কি বুঝে আসলো এই সমস্ত রিওয়ায়াতের দ্বারা? এই সমস্ত রিওয়ায়াতের মধ্যে বোঝা গেল উম্মতের কাজ কি, সুন্নাতের দাওয়াত দেওয়া, সুন্নাতের তালিম করা আর সুন্নাতের পরে আমল করা। বুঝিয়েছে?
অথবা অন্যরা যাতে সুন্নতের উপর আমল করে তার তালকিন করা, এইটাই বুঝে আসলো। এদের এটা বুঝে আসে না किसी सुन्नत को जारी करना অর্থাৎ किसी सुन्नत নিজে বানায় চালায় দিয়া, এটা কখনো বুঝে আসে না। তাহলে বোঝা গেল হাদিসের সমস্ত হাদিসকে একট্ঠা করে তারপর মতলব মুখ, কারণ কখনো কখনো একটা হাদিসের মতলব আর একটা হাদিস বলে দেয়, একটা হাদিসের ব্যাখ্যা আর একটা হাদিস করে দেয়। যেরকম একটা কোরআনের ব্যাখ্যা আর একটা আয়াত করে দিয়েছে, কে দিয়েছে না भाई, के बुझे आइसे भाई। तृतीय जवाब, इस हदीस के ये माना है जिस चीज़ का शरीयत में दलालतन इशारतन सबूत मौजूद हो उसके इजरा करने में सवाब होगा। अर्थात जिस चीज़ का शरीयत में जे जिनिसेर शरीयतेर जे जिनिस दालालातान अथवा इशारातान मौजूद, माने যার দালালাতান सबूत হোক অথবা ইশারাতান, ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে যদি বোঝা যায় তা সেটাও তো শরীয়ত। এই আয়াতের মাধ্যমে এই জিনিসটা বুঝে আসলো, এই হাদিসের মাধ্যমে এই জিনিসটা বুঝে আসলো, তাহলে এটাকেও যদি কোনো ব্যক্তি ইজরা করে জারি করে তাতেও কি তার সওয়াব হবে, বুঝতে পারছো। আর वही फेल होगा, और वो वही फेल होगा जिसका दाइया और मुहारिक खैरुल कुरून में मौजूद ना हो, बल्कि बात को पेश आया हो और अदिल्ला अरबा में से किसी दलील के तहत वो दाखिल हो। বুঝে আইছে? অর্থাৎ চারটে দলিলের ভিতরে কোনো একটা দলিলের ভিতরে কি তার পড়তেই হবে, তা যদি না পড়ে তাহলে কী হবে, তাহলে সেটা বেদাত বলবে, আর দিনের জন্যই সেটা হতে হবে, দিনের জন্য সেটা হতে হবে। আর একটা দলিল ওদের সাংঘাতিক বড় দলিল, বিশাল, বলতেছে আহমদ ইয়ার খান সাহেব একটা হাদিস পেশ করে, মা রাআহুল রাসূল পাক মা রাআহুল মুসলিমুনা হাসান ফাহুয়া ইনদাল্লাহি হাসান, जिस चीज़ को मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छी है। যে জিনিসটাকে মুসলমানরা কী করে ভালো মনে করে ওটা আল্লাহর নিকটেও কি ভালো। তো মিলাদ কিয়াম সবাই ভালো মনে করতেছে, হুকুমত ভালো মনে করতেছে, তার আল্লাহর নিকটেও তো ভালো। মা রাআহুল মুসলিমুনা হাসাन ফাহুয়া ইনदाल्लाहि हसन। इस रवायत को सामने रखकर वो जुमला बिदअत के मुतल्लिक़ ये कहते हैं चूँकि मुसलमान उनको अच्छा समझते हैं लिहाजा वो खुदा ताला के नज़दीक भी अच्छी ही होगी, और अच्छे काम पर तो ना गिरफ्त होती है और ना कोई गुनाह। कि भाई कथा कि बुझे आइसे? एरकम विशाल दलिल, बेदातीদের অনেক বড় দলিল, মা রাআহুল মুসলিমুনা হাসান ফাহুয়া ইনদাল্লাহি হাসান। তুমি আব্বাসী সাহেবের কাছে যাবা, দেখবা ফট করে এই দলিল দেবে, আর আগে যেটা দিল পরে আরেকটা দিল, এই দলিলগুলো দিয়ে তোমার কাজ করে ফেলাবে। আর ওকে ভালো জানা আছে যে এই কম ইয়ালারা মনে এটি পারে না, কারণ ওরা তো এই উত্তর পড়ে নাই, ওরা পড়ছে জাল হক অজাহাকাল বাতিল, ওরা পড়ছে আনোয়ারে সাতেয়া, মানে বেদাতীদের পক্ষের দলিল পড়ে পড়ে ওরা ভাবছে এর কোনো উত্তরই নাই। কি ভাই কথা কি বুঝে আইছে? হ্যাঁ, বেরেলভি, মুফতি আহমদ ইয়ার খান এলো বেরেলভি, আর আনোয়ারে সাতেয়া মৌলানা আব্দুস সামি বেরেলভি, আব্দুস সামি ওনার কিতাব লেখা হলো আনোয়ারে সাতেয়া। এর জবাবে দেওবন্দি হযরত মৌলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি রহমতুল্লাহ লেখছে বারাহিনে কাতিআ। হ্যাঁ, আনোয়ারে সাতেয়ার জবাবে কি লেখছে? বারাহিনে কাতিআ। আরে কিতাবের নামও মুখস্থ রাখতে হয়। अच्छा এই দলিলের उत्तर सुनो। अव्वल बहस यह है कि अगरचे बाज़ हज़रात फ़ुक़हा किराम इस रवायत को मरफू बयान किया है, लेकिन ये रवायत मरफू नहीं बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद पर मौक़ूफ़ है। चुनांचे अल्लामा जमालुद्दीन ज़ाइली हनफ़ी वो लिखते हैं, मैंने इस रवायत को हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद पर मौक़ूफ़ ही पाया। তাহলে এক নম্বর উত্তর হলো এই রওয়ায়াতটা মারফু না বলকে মৌকুফ, এই রওয়ায়াতটা কি মৌকুফ, মারফু না। मैंने इस रवायत को बावजूद तवील बहस तमहीस और ज़्यादा खोज और सवाल के हदीस की किताबों में किसी ज़ईफ़ सनद के साथ भी मारफू नहीं पाया, बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद का मौक़ूफ़ कौल है। उसमें कोई शक नहीं
साहबी का कौल खुसूसन अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे बारगाह नबुवत में मुअतमिद अलैह का है। যদিও হাদিসটা মৌকুফ, তারপরেও তো বিশাল দামি, তারপরেও তো দামি, তাই না? যেটা আব্দুল্লাহ বিন মাসুদের কৌল, যার সম্পর্কে আল্লাহ রসুল সনদ দিছে, সার্টিফিকেট দিছে, ইজা হাদ্দাসা ইবনু মাসুদিন ফাসাদ্দিকুহু, আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ যেটা বলে ওটাকে তোমরা ধরো, ওটাকে তোমরা মানো। বুঝতে পারছো? अब्दुल्ला बिन मसूद के इस मौकूफ़ कौल के पेश करने के बाद इरशाद फरमाते हैं, इस्नादुन सहीहुन अल बिदाया वन निहाया, उसकी सनद सही है। दूसरी बात यह है कि अल मुस्लिमून से कौन मुसलमान मुराद है, ये तुम्हारा मने रखबा। एक हादिसे मौकूफ़, तो मौकूफ़ दिए तो दलिल दिया जाए साहबा इकरामेर कौल, ताई ना? किन्तु एर परेर बास मा राहुल मुसलिमुन हासान फाहुआ इंदाल्लाहि हासान, मुसलमानरा जेटा कि भालो मने करे आल्लाहर निकटे सेटा भालो। एने कोन मुसलमान? अरे मिलाद कियामेर पक्षे कि सब मुसलमानरा भालो मने करे? बांग्लादेशे कौमी माद्रासा बेशी ना आलिया माद्रासा बेशी? कौमी माद्रासा बेशी ना? तो अधिकांश लोक तो खाराप मने करे, और पुरो दुनिया निले तो अधिकांश लोक खाराप मने करे। तो बेदातीदेर कौलटा टिकलो कोहाने? अगर अलिफ और लाम उसमें जिन्स के लिए हो तो लाजिम आएगा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में 73 फ़िरके सब के सब नाजी हो जाए। अलिफ लामेर द्वारा कि मुराद अल मुसलिमुना, এটা কি? যদি জিন্স মুরাদ নেওয়া হয় তাহলে কি সমস্ত মুসলমান নাজাত পেয়ে গেল, সবাই বানালো, সবাই কি আলহামদুলিল্লাহ জান্নাতে 73 ফিরকা, জাহান্নামের কেউ গেল না। অথচ আল্লাহ রাসূল কি বলছে? এক ফিরকা জান্নাতে, আর 72 ফিরকা কোথায় যাবে? कि भाई अथच इस हदीस के खिलाफ है जो मा अना अलैहि व असहाबी के अल्फाज की पेश की जाती है। और अगर अलिफ और लाम से इस्तिगराक मुराद है तो उसका मतलब ये होगा जिस चीज़ को तमाम मुसलमान अच्छा समझे वो चीज़ अल्लाह ताला के नज़दीक भी अच्छी होगी, तो उससे इजमा उम्मत मुराद होगी। और इजमा के हसन होने में क्या शक है, लेकिन उससे मुब्तदीन को कोई फ़ायदा ना होगा, क्योंकि बिदअत का वजूद खैरुल कुरून में हरगिज़ ना था, लिहाजा सब मुसलमानों का उस पर इत्तेफाक और इजमा ना हुआ। बुझे ऐसे यदि इस्तिगराक के लिए माना है तातेও कि बेदातीদের বড় ফায়দা হবে না, কারণ সমস্ত মুসলমান যদি একমত হয়েও যায় তখন কী হবে? তারা এটা আল্লাহর নিকটে ভালো হবে। কিন্তু এখানে সমস্ত মুসলমান কী হয়নি? একমত হয়নি। কেন হয়নি? যেহেতু খায়রুল কুরুনে এই জিনিসটা ছিলই না, খায়রুল কুরুনে এই জিনিসটা ছিলই না। अगर अलिफ लाम से अहद खारिजी मुराद हो तो उससे मुसलमानों का एक मखसूस तबका मुराद होगा। अहद खारिजी मुराद है एक ख़ास तबका, मुसलमानों का वो गिरोह और तबका जिस चीज़ को अच्छा समझे वो अल्लाह ताला के नज़दीक अच्छी होगी। मुसलमानेर ওই तबका ওই गिरोह ওই দল যে জিনিসটা ভালো মনে করে আল্লাহ তাআলার নিকটেও ভালো। আর মুসলমানের का वो गिरोह अव्वलिन दर्जे पर वो करा साहबाए किराम, वो करा साहबाए किराम। তাহলে বোঝা গেল কি এই হাদিসের দ্বারা বোঝা গেল কি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতে চাচ্ছেন মার আহুল মুসলিমুনা হাসান। তাহলে আলিফ লাম আহাদে খারেজি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কি সাহাবায়ে কিরাম। তো সাহাবায়ে কিরাম যেটা ভালো মনে করে ওটা আল্লাহর নিকটেও ভালো। বুঝাইছে? আর 604 হিজরিতে পয়দা হয়েছে কি না মিলাদ কিয়াম, তাই না? তো এটা কি তারা ভালো মনে হচ্ছে নাকি? ওই সময় তো ছেলেই তো না, তার ভালো আর মন্দর কি? তাহলে বোঝা গেল কি হাদিসের ব্যাখ্যা স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট হয়ে গেল। মার আহুল মুসলিমুনা হাসান ফাহুয়া ইনদাল্লাহি হাসানের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কি যেটা মুসলমান ভালো মনে করে, মুসলমানের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাহাবায়ে কিরাম। তা যদি মুরাদ না নিয়ে হয় তাহলে ওই খারাপিগুলো লাজেম আসবে। কি ভাই কথা কি বুঝে আইছে? मार आहुल मुस्लिमुना हसन फाहुआ इंदल्लाहि हसन, अमार आहुल मुस्लिमुना शैअन फाहुआ इंदल्लाहि सैअन सैउन सही, माने कि खराब। अगर
अक़द अस्सहाबा जमीअन अन यस्तखलिफू अबा बकर, जे चीज़ को मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह ताला निकटे अच्छा, और जे जिनिस मुसलमानरा की करे खराब मने करे अल्लाह ताला निकटे खराब। लिहाजा उनकी खिलाफत हज़रत अबू बकर की खलीफा बनाना और उनकी खिलाफत का अच्छा समझना तमाम सहाबाए किराम ने किया, तो लिहाजा उनकी खिलाफत इंदल्लाह भी अच्छी ही होगी। তাহলে এখানে ইশারা কি দিছে যে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ যেটা বলতেছে তার ভিতরে ইশারা কি পাওয়া যাচ্ছে যে এই হাদিস এই কথাটা ওই সময় বলছে যখন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলার খিলাফত নিয়ে আলোচনা চলতেছিল। তো আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলার খিলাফতটাকে সমস্ত মুসলমান ভালো মনে করছে, এটা আল্লাহ তাআলা নিকটেও কি ভালো। বুঝে আইছে ভাই? বহুত লাগছে। আচ্ছা, এই তিনটে উসুল তোমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে, বেদাতীদের সবচাইতে বড় হাতিয়ার। এরপর কিছু এতরাজ আমাদের পরে করে। कुरान करीम का किताबी सूरत में जमा करना, उस पर एराब लगाना और मौजूदा तरतीब के साथ उसको छपना बिदात है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में उसका सबूत नहीं है। আমরা যেরকম বলি যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানা ছিল না, তাহলে তো এগুলোও খুব বিদাত। কোরআন কিতাবে সকলে যেটা আসছে এটা আমরা ছাপাচ্ছি, জের জবর পেশ লাগাইছি, এগুলো কি বেদাত। আমরা যখনই বেদাত বলবো তখন আমাদের সাথে সাথে এই প্রশ্ন করবে। उत्तर, कुरान करीम सब का सब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में लिखा गया था, लेकिन एक जगह में न था और सूरतों में तरतीब भी न थी। सही रिवायत यह है कि सूरतों में तरतीब थी, जैसा कि बयान होगा इंशाअल्लाह। তাহলে কি বোঝা গেল? এতকানের প্রথম খণ্ড 57 নম্বর পৃষ্ঠার ভিতরে লিখছে যে কোরআন শরীফ লেখা ওই জামানায় হয়ে গেছিলো রসুলের যুগে, কিন্তু বিভিন্ন জায়গা ছিল, বিভিন্ন জায়গা जमा ছিল। किंतु हज़रत ज़ायद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुख्तलिफ रुकात से कुरान करीम को आपके सामने जमा करते थे, उसमें वाज़ेह दलील मौजूद और कुरान करीम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में जमा हो चुका था। बोलते से अल मुस्तदरक अल हाकिम द्वितीय खंडेर 611 নম্বর পৃষ্ঠার ভিতরে লিখতেছে যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় কি লেখাও হয়েছে এবং তরতিবও হয়েছে এবং রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে একত্রিত করা হয়েছিল। उसके बाद इमाम बायहक़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम की सूरतों और आयतों की यही तरतीब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में थी जो आज है। এই তরতিব রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় ছিল, যেটা আজকে তরতিবটা আছে এই তরতিবেই কি রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় ছিল। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह फरमाते हैं आयत की सूरतों में जो तरतीब है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से और आपकी तौक़ीक़ यानी इत्तला देने से है, उसमें मुसलमानों का कोई इख्तलाफ नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तला दिয়েছেন যে এইভাবে করো, সেইভাবেই বানানো হয়েছে, এর ভিতরে মুসলমানের কোনো ইখতিলাফ নাই। কি ভাই কথা কি বুঝে আইছে? তাহলে আরও অনেক হাওয়ালা আছে। আল ইতিসাম, ইতকান, ইমাম শাতিবি রহমতুল্লাহ লিখছেন অনেকগুলো হাওয়ালা মাওলানা সরফরাজ খান সাহেবকে নিয়ে আসছে। বুঝতে পারছো? তাহলে বোঝা গেল এই এতরাজ সহি না যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় এটা তরতিব দেওয়া হয়নি। আর উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা তো বাকায়দা সাফাই কী করছেন, বিভিন্ন দেশে ছাড়ছেন, ওটা তো সাহাবায়ে কেরামের জামানাই ছিল, তো এটা বেদাত হলো কীভাবে? দ্বিতীয় এতরাজ, जुमे के खुतबा से कबल तकरीर करना बेदात है, मगर तुम भी करते हो। जुमार खुतবার আগে ওয়াজ করাও তো বেদাত, তোমরা তো বেশি করো, আমরা বেশি করি না, जुमार नामाज़ेर आगे करी, এটাও তো বেদাত। उत्तर, जुमे के खुतबा से पहले तकरीर का मुतअद्दिद हज़रत सहाबाए किराम से साबित है। सहाबाए किरामेर द्वारा কি साबित আছে। हज़रत अबू हुरैरा जुमे के दिन खुतबा से पहले तकरीर फरमाया करते थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताआला अन्हु शुक्रवारे की करतें, नमाजेर आगे तकरीर करतें और उसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसें बयान करते थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादीस बयान करतें। जब इमाम खुतबा देने के लिए आता
तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अपनी तकरीर मौकूफ़ कर देते मुस्तदरक के हाकिम जब इमाम खुतबा दिते আসতেন तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला কি করতেন আর বয়ান করতেন না তার ওয়াজকে তার তাকরিরকে মৌকুফ করে দিতেন মুস্তাদরাক হাকিম প্রথম খণ্ড 108 নম্বর পৃষ্ঠা قال الحاكم الذهبي وهو صحيح বুঝতে পারছো अब्दुल्ला बिन बसर जुमा के दिन खुतबा से कबल वाज किया करते थे जब खतीब खुतबा देने के लिए आता तो वाज बंद कर देते थे मुस्तदरक के हाकिम अब्दुल्ला बिन बसर इन्हें की करतें जुमार नामाजेर आगे खुतबार आगे वाज करतें তাহলে সাহাবায়ে किराम की वाज करतें हज़रत तमीम दारी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इजाज़त तलब की कि मैं जुमे के दिन तकरीर किया करूँगा हज़रत तमीम दारी রাজি আল্লাহ তাআলা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা কি করছেন অনুমতি নিয়েছেন যে হযরত আমার একটু টাইম দেন আমি আপনার খুতবা দেওয়ার আগে কিছু একটা ওয়াজ করি खुतबा देर आगे किसी एक वास करी उससे मुतअद्दिद नसीहत आमेज़ वाक़यात बयान करूँगा पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला इनकार फरमाया लेकिन हज़रत तमीम दारी के इसरार पर उन्होंने इजाज़त दे दी तुम जुमा के दिन इससे कबल के मैं खुतबा के लिए आऊँ तकरीर कर सकते हो इसाबा फी तज़किरात सहाबा प्रथम खंड 184 নম্বর পৃষ্ঠা তাহলে বোঝা গেল কি তারপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা কি করলেন অনুমতি দিলেন উনি বারবার কইছে তামিমে দাঁড়িয়ে হযরত দেন একটু অনুমতি আমি কিছু কথা কই কিছু একটা ওয়াজ করি আচ্ছা ঠিক আছে যাও আমার আসার আগে তুমি কি করো ওয়াজ করো তাহলে সাহাবায়ে কিরাম থেকে পাওয়া গেল কিনা জি তাহলে আমাকে পর এতরাজ কিয়ে গেল ঠিক হলো না तीसरा एतराज़ आपके ज़माने में मस्जिद में रोशनी का इंतज़ाम ना था लिहाजा मस्जिदों में रोशनी का इंतज़ाम करना भी तो बिदात है हालांकि तुम्हारी मसाजिद में भी रोशनी का इंतज़ाम होता है तृतीय प्रश्न मस्जिदे आलोर व्यवस्था करा रसूलेर ज़माना आलो ছিল না তোমরা কি আলোর ব্যবস্থা করো রোশনির ব্যবস্থা করো তাহলে তো এটাও তো বিদআত उत्तर कि भाई कथा के बुझे আসতেছে इमाम आबू दाऊद ने एक मुस्तकिल बाब कायम किया है एक अध्याय कायम करছে আলাদাভাবে बाबु सुरूज फिल मसाजिद और उसके तहत ये हदीस नकल की है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुम बैतुल मुक़द्दस के नमाज के लिए नहीं जा सकते तो तुम जैतून का तेल भेज दो ताकि बैतुल मुक़द्दस की किंदिलों में रोशन किया जा सके বাইতুল মুকাদ্দাসে যদি তোমরা নামাজ পড়তে যেতে নাও পারো তাহলে আলো তেল পাঠায় দাও বাইতুল মুকাদ্দাসে आलो जलानोर জন্য কি পাঠায় দাও तेल পাঠায় দাও इससे मालूम हुआ कि आपने बैतुल मुकद्दस में चिराग जलाने के लिए तेल भेजने का हुक्म दिया এর দ্বারা বোঝা গেল কি বাইতুল মুকাদ্দাসে চিরাগ জ্বালানোর জন্য আলো দেওয়ার জন্য তেল পাঠানোর হুকুম দিয়েছেন কে रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलबत्ता मस्जिद नबवी वगैरह में आपके ज़माना मुबारक में रोशनी का इंतज़ाम ना था हज़रत तमीम दारी ने सबसे पहले मस्जिद में चिराग जलाया आज रोशनी का इंतज़ाम किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना যদিও ব্যবস্থা ছিল না সর্বপ্রথম কি মসজিদের ভিতরে আলো জ্বালানো হারিকেন জ্বালানো চিরাগ জ্বালানোর ব্যবস্থা কে করছে হযরত তামিম দারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই কথাটা কোন জায়গায় আছে ভাই ইবনে মাজাতে 56 নম্বর পৃষ্ঠা তাহজিব ও তাহজিব প্রথম খণ্ড 512 নম্বর পৃষ্ঠা ইবনে মাজা 56 তো বোঝা গেল কি এই তাহলে সাহাবায়ে কিরামের জামানা থেকে আলোর ইন্তজাম শুরু হয়েছে বুঝতে পারছো সাহাবায়ে কিরামের জামানা থেকে কি আলোর ইন্তজাম শুরু হয়েছে ফুতুহুল বুলদান এর ভিতরে কি লাগছে আল আহকাম সুলতানিয়া আর একটা কিতাব কি মিরাআতুল হারমাইন এই সমস্ত কিতাবের ভিতরে লিখছে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ने हरम मोहतरम के गिर्द दीवार खिंचवाई और उससे ये काम लिया कि उस पर रात को चिराग जलाते थे ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চারদিকে খোদাই করে কি করতে ওখানে চিরাগ জ্বালানোর ব্যবস্থা করতেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা জামানায় अबू हनीफा सानी अल्लामा इब्न नुजाइम हनफी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि लखे मस्जिद में ज़रूरत से ज़्यादा चिराग जलाने जायज़ नहीं है এটা আলাদা মশলা
হ্যাঁ, যেটা প্রয়োজন তার থেকে বেশি ব্যবস্থা করা, এটা জায়েজ নাই, এটা আলাদা মশলা। কিন্তু তাহলে এই সমস্ত রেওয়ায়াতের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম যে মসজিদে আলোর ব্যবস্থা সাহাবায়ে কেরামের জামানার থেকেই ছিল, আর সাহাবায়ে কেরামের জামানা যেটা হয়েছে ওটা বেদাত না, এটা আমাদের পরে খামাকাইকে অপবাদ লাগানো, কোণঠাসা করা, তাই না? কারণ অনেকে তো জানেই না। আরও এ কয়টা প্রশ্ন হলো? 3টে। 4 নম্বর আছে, ঘুমাইতে নেই, 5 নম্বর, হ্যাঁ, 6 নম্বর, 7 নম্বর, 8 নম্বর, 9 নম্বর, 10 নম্বর, 11, 12। তাহলে ঠিক আছে, তাহলে মনে করো 12টা এতরাজ আছে খুব বড় বড়। আজকে আমরা কয়টা বললাম? আমরা 3টে বললাম নাকি? আজকে আমরা 3টে এতরাজ, না 4টে এতরাজ মসজিদে, 3টে এতরাজ আমরা আজকে বললাম। আর আগামীতে ইনশাল্লাহ 4 নম্বর প্রশ্ন তাদের, যে মসজিদের ভিতরে চাটাইয়ের ব্যবস্থা করা, চাটাই পাটি বিছানো, হ্যাঁ। তারপরে আরেকটা তাদের পক্ষ থেকে এতরাজ হবে, মসজিদের মেহরাব বেদাত, মেহরাব ওটাও বেদাত, হ্যাঁ। এর উত্তর আমরা দেবো ইনশাআল্লাহ ताला। 6 नंबर एतराज़, आपके ज़माने मस्जिद में मीनार नहीं थे, मीनार ছিল না, তোমরাও তো মিনার বানাও, তাদের প্রশ্ন। 7 नंबर प्रश्न, तुम्हारे मदारिस में जुमे के दिन छुट्टी होती है, ये भी तो बिदात है, हाँ, बुझे ऐसे। 8 नंबर प्रश्न, मदारिस का क़याम भी तो बिदात है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना थे, हालांकि सबसे ज़्यादा मदरसे और मुदर्रिस और तलबा तुम्हारे ही जमात के होते हैं, लिहाजा तुम भी बिदाती हो। তারা এটাও মানে যে আমাকে মাদ্রাসা বেশি, কারণ পাকিস্তানে 18,000 মাদ্রাসার ভিতরে 16,000 মাদ্রাসা হলো দেওবন্দি, আর 2,000 আহলে হাদিস বেরেলভি সব মিলে ঝুলে, আলিয়া টালিয়া সব মিলে। 9 নম্বর एतराज़, 9 नंबर प्रश्न, मदारिस में दावरा हदीस वगैरह का निसाब मुकर्रर करना और इम्तिहान लेना भी तो बिदात है, बुझते पारछो। 10 नंबर एतराज़, अहादीस को किताबी शक्ल में जमा करना भी तो बिदात है। 11 नंबर, तनख्वाह लेकर पढ़ाना, खत्म बुखारी करना भी तो बिदात है, বুঝতে পারছো। এই প্রশ্নগুলো আমাদের পরে তারা করে ইনশাআল্লাহ তাআলা। আগামীতে আমরা তাশাফি বক্স হাওয়ালার সঙ্গে, রেফারেন্সের সঙ্গে আমরা এর উত্তর দেবো, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ তাআলা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আখিরি দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।